السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن حال. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez bien. أخواتي غنتقاسم معكم إن شاء الله هذا الديسير لو ليجوا كيجي هائل ورائع لذيذ. نتمنى إن شاء الله الوصفة اليوم تنال إعجابكم. La recette d'aujourd'hui c'est ce dessert, le liégeois. Il est très bon et délicieux. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. غادي خصنا ان شاء الله لتحضير هذا الديسير اللي كنديرو على جوج المراحل. Il va nous falloir pour réaliser ce dessert qu'on fait sur deux parties 1 litre de lait, litre ديال الحليب, 200 غرام من الشوكولاط الاسود, 200 غرام de chocolat noir, 20 centilitres de crème liquide, 20 centilitres من الكريمه السائله, 3 د المعالق كبار من السكر سنيده, 3 grandes cuillères à soupe de sucre semoule et 2 grandes cuillères à soupe de maïzena. جوج معالق كبار من المايزينا. بالنسبة للمرحلة الثانية, pour la deuxième partie, il va nous falloir 40 centilitres de crème fraîche fluide bien froide. غادي خصنا 40 centilitres من الكريمة السائلة تكون باردة مزيان, 3 د المعالق كبار من السكر glacé, 3 grandes cuillères à soupe de sucre glace, et là j'ai 2 grandes cuillères à soupe de fromage à tartiner type Philadelphia. هنا عندي جوج معالق كبار من الفرماج الخاص بالدهن. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. لا جي مي لو لي دون لا كاسرول. هنايا درت الحليب في واحد الكاسرونه, جي لي سيكو ان تو بتي بو دو كوتي, خليت واحد شويه على جنب. غنزيد الشوكولاط على الحليب. فاجوتي لو شوكولا سور لو لي. غندير الحليب ديالي فوق العافيه باش يذوب داك الشوكولاط. لا جي مي لو لي سور لو فو pour que le chocolat fond. Je prends le reste de lait. غادي نهز باقي من الحليب, غنزيد عليه النشا. J'ajoute la maïzena. Je mélange bien. C'est important de faire fondre la maïzena dans lait froid avant de l'ajouter à la préparation. خاص النشا ندوبوه في الحليب يكون بارد قبل ما نزيدوه على باقي العناصر. من بعد ما خلطت النشا مع الحليب مزيان غنخليه على جنب. une fois que j'ai bien mélangé la maïzena avec le lait, je le mets de côté. Là je mélange le chocolat pour qu'il fond bien dans le lait. غنحرك مزيان الشوكولات حتى كيذوب. كنزيد عليه السكر. J'ajoute le sucre. خصني نحرك مزيان, faut bien mélanger. من بعد ما داب الشوكولات والسكر, une fois que le sucre et le chocolat sont bien fondus, là j'ajoute la crème. غنزيد عليهم الكريمه السائله. خلط مزيان, faut bien mélanger. من بعد ما داب مزيان الشوكولات مع السكر, une fois que le chocolat et le sucre sont bien fondus, maintenant on va ajouter le mélange de lait et de la maïzena. دابا غنزيدو الخليط تاع النشا مع الحليب. بسم الله. نزيدو شويه بشويه ونخلطوه. il faut l'ajouter doucement petit à petit et bien mélanger sans arrêt. ما خصناش نحبسو من الخلاط. العافيه خصها تكون مهيله. On fait ça à feu doux. Il faut bien mélanger. كنستمروا نخلطوه حتى كيعقد لنا الخليط. On mélange jusqu'à que notre préparation s'épaissit. واخا كيعقد لنا الخليط كنحركو مزيان ونخليوه واحد 2 دقائق باش طيب هذيك لا مايزينا, يطيب النشا. Même si le mélange s'épaissit, il faut mélanger à peu près 2 minutes, le temps que la maïzena soit cuite.
ملي كنشوفوا هاد الفقاعات يعني راه كيطيب. faut laisser jusqu'à qu'on voit ces bulles, ça veut dire il cuit. Là on éteint le feu et on continue à mélanger. كنطفيو عليه العافيه ونستمروا في الخلط. من بعد ما طاب الخليط ديالنا غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي عاقد. Une fois que le mélange est cuit, je vous montre la texture. دابا غادي نبداو نصبوا الخليط ديالنا في كويسات. Là on va commencer à remplir les verres. من بعد ما عمرت الكويسات ديالي كاملين غطيتهم بهذا الفيلم اليمونتير باش ما تشكلش فيهم واحد القشره الفوق. غندخلهم ان شاء الله للثلاجه ساعتين حتى كيبردوا مزيان ونتلاقاو باش نكملوهم. Une fois que j'ai rempli tous les verres, je les ai couverts avec du film alimentaire pour éviter que la croûte se forme. Je vais les mettre au frigo 2 heures et après on se retrouve pour les terminer. اخواتي ان شاء الله دابا غندوزو للمرحله الثانيه نصاوبوا الكريمه. درت الكريمه بارده مزيان هنايا باش نطربها. غنطربها 1 دقيقه وعاد نزيد عليها السكر. Là on passe à l'étape suivante, on va faire la crème. Je mets la crème bien froide dans le bol pour la fouetter. Je vais la fouetter 1 minute, après j'ajoute le sucre. دابا غنزيد السكر. J'ajoute le sucre. كي تبدا الكريمه ديالي تعقد غنزيد عليها الفرماج. Une fois que la crème commence à s'épaissir, je ajoute le fromage. الكريمه ديالنا ها هي. Notre crème elle est bien montée. اخواتي الديسير ديالنا من بعد ما برد مزيان دابا ان شاء الله غنزينوه. Voilà notre dessert une fois qu'il est bien froid. Là on va le terminer. La crème une fois que je l'ai bien montée, je l'ai mis dans la poche à douille. Je l'ai mis aussi au frigo un moment avant de commencer à décorer les liégeois. من بعد ما ساليت الكريمه دخلتها للثلاجه واحد شويه. بسم الله دابا غنبداو على بركه الله. اخواتي الديسير ديالنا ها هو وجد. زينته بشويه ديال الكاكاو وهاد الحبيبات تاع الشوكولات. كيجي رائع في المنظر وحتى في المذاق. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتقاسموها مع احبابكم اللي تعم الفائده. انا تنقول لكم الى الملتقى مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. Voilà notre dessert, il est prêt. J'ai ajouté un peu de cacao et de pépites de chocolat. C'est un dessert qui est très beau visuellement et bon gustativement. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu et vous l'essayerez, vous la partagerez avec vos proches. Moi je vous dis à la prochaine avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.